السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں کابینہ اجلاس کا انعقاد۔ حکومتی پروگرامز کے علاوہ مخلوعات جائیدادوں پر تقررات اور دیگر امور پر لیے گئے فیصلے۔ سنگاپور کے ہائی کمشنر کی وزیر IT و صنعت KT راما راؤ سے ملاقات۔ حیدرآباد میں صنعتیں قائم کرنے میں دکھائی دلچسپی۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے ترقیاتی اقدامات کا لیا جائزہ۔ عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ نے متعلقہ حلقوں میں کیے دورے۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود میں ریپڈ ایکشن فورس کا فلیگ مارچ۔ ACP فلک نما اور انسپکٹر چھتری ناکہ کے ساتھ مختلف علاقوں کا کیا گیا احاطہ۔ بارکس میں ہوئے جھگڑے کے قصورواروں کو چندرانگوٹا پولیس نے کیا گرفتار۔ مختلف دفعات کے تحت کیسز کیے گئے درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منگل کو کابینہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرشنا ندی سے ریاست کو حاصل کیے جانے والے پانی اور 50,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات سے متعلق چیف سیکرٹری سومیش کمار کی پیش کردہ رپورٹ اور اعلامیہ جاری کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 روزہ پلے پرگتی پٹنم پرگتی پروگرام کے دوران کیے جانے والے اقدامات، نئے راشن کارڈز کی سربراہی، کورونا وبا کی تیسری لہر کو روکنے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے علاوہ اراضیات کی رجسٹریز پر اسٹیمپ ڈیوٹی میں اضافے سے متعلق تفصیلی جائزہ لینے کے علاوہ کئی ایک اہم فیصلے لیے گئے۔ سنگاپور کے ہائی کمشنر ایچ سائن وانگ نے پرگتی بھون پر وزیر IT و صنعت KT راما راؤ سے ملاقات کی، جہاں KT راما راؤ نے ہائی کمشنر کی شال پوشی کی۔ سنگاپور ہائی کمشنر سائن وانگ نے KT راما راؤ کو بتایا کہ وہ حیدرآباد میں فارما اور گرین انرجی کی صنعتیں قائم کرنے اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کی حکومت سہولیات فراہم کر رہی ہے اور یہاں کے حالات اور جغرافیائی سطح پر ہر لحاظ سے موزوں ہیں۔ KT راما راؤ نے بتایا کہ ریاستی حکومت اندرون 15 یوم صنعتیں قائم کرنے کی اجازت دے رہی ہے اور حیدرآباد میں ایمیزون اور گوگل کے دفاتر بھی قائم ہیں۔ ریاستی وزراء اندرا کرن ریڈی اور T سرینواس یادو نے بلکمپیٹ ایلما میں درشن کرنے اور خصوصی پوجا میں شرکت کرنے کے بعد بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے بلکمپیٹ ایلما کا بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے کے سلسلے میں بہتر سے بہتر اقدامات کی ہدایت دی ہے اور پوجا کے دوران کورونا کے رہنمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ اس خصوصی پوجا میں سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے سونے کے زیورات بھینٹ کیے۔ صدر ریاستی BJP اور رکن پارلیمنٹ B سنجے نے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ان کی پد یاترا کے سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی اور حضورآباد اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ B سنجے نے بتایا کہ BJP پد یاترا کے دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات سے عوام کو واقف کروائے گی۔ اس کے علاوہ ریاست میں پارٹی کو بوتھ سطح سے مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر لکشمن وجے شانتی، رام چندر راؤ، وویک وینکٹ سوامی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 14 जुलाई को हुजूराबाद असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के सिलसिले में पार्टी की जानिब से तय की जाने वाली हिकमत अमली तैयार करने के सिलसिले में रियासती वज़रा और हुजूराबाद पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। इसके अलावा कई एक काबीनी वज़रा को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी देने के भी फैसले किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ई राजिंदर की जानिब से असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने के बायस हुजूराबाद असम्बली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आ रहा है। साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी को कांग्रेस आला कमान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की दौड़ में शामिल किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक 19 जुलाई से शुरू होने वाले लोकसभा इजलास से पहले कांग्रेस आला कमान अपोजिशन लीडर के नाम को खतियत देगी, जिसमें दीगर अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ उत्तम कुमार रेड्डी को भी लोकसभा में पार्टी का कायद अपोजिशन मुंतखब करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी ज़बान पर भी अबूर रखते हैं और उनमें कायदाना सलाहियत भी मौजूद है, जबकि वो फ़ौज में बहैसियत कैप्टन खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के मदीना नगर का दौरा करते हुए नाले की तोसी के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने नाले की तोसी के लिए अराज़ी हुसूल के सिलसिले में बाज़ मकानात को मुनहदम करने की बात कही, जबकि अभी और भी अराज़ी का हुसूल बाकी है। रुकन असम्बली ने बताया कि चेक लेने वालों की अराज़ी के हुसूल का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा और नाले से मुत्तसिल ट्रांसफार्मर की मुंतकली का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लंदन ब्रिज का स्लाब भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि आसपास के जो मुख्तसर काम बाकी हैं उन्हें भी जल्द मुकम्मल करने का सैयद अहमद पाशा कादरी ने तयक़ुन दिया। मदीना नगर के अलावा यसरब नगर और हाफिज नगर में भी कामों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा दीगर काम भी जल्द मुकम्मल करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। तोड़े गए, अभी तकरीबन 18-19 मकाना इसमें डिमॉलिश किए और बहुत सारे बाकी है। चंद मकानात ऐसे भी है जो लोगों ने इसके अपने मकानात के डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किए, बारहा उनको तवज्जो दिला के दाखिल कीजिए बोलते नहीं करे। आखिरकार MRO आएंगे, उनका सामान MRO ऑफिस में महफूज करके डिमॉलिशन करेंगे। जब भी वो चाहे अपने नक्शे दाखिल करके चक बल्दिया से ले सकते हैं। बाकी के कुछ घरा जो चका लिए हुए हैं तकरीबन 8-10 घरा वो भी बेसमेंट डिमॉलिश करेंगे। उसके बाद रिटर्निंग वाल का काम का आगाज होगा और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो नाले की दीवार को लगती है, उसकी शिफ्टिंग का काम होगा। आज हमारे इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को बताया गया कि 2-4 दिन में वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो जाएगा और ये कामों में तेजी पैदा करने के लिए कहा गया। लंदन ब्रिज का भी सिलाब मुकम्मल हो गया है और थोड़ा सा काम वहाँ पर भी बाकी है। बाजू फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ने हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर रैन बाज़ार डिवीज़न के मदीना नगर, हाफिज नगर, यसरब नगर इन इलाकों के कामों का मुआयना किया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसके कामों की तकमील होगी और ये काम की तकमील के बाद नाले असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना नगर में दौरा किया गया, जहाँ पर जो नाले की बेंडिंग के सिलसिले में मकाना तोड़े गए, अभी तकरीबन 18-19 मकाना इसमें डिमॉलिश किए और बहुत सारे बाकी है। चंद मकानात ऐसे भी है जो लोगों ने इसके अपने मकानात के डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किए, बारहा उनको तवज्जो दिला के दाखिल कीजिए बोलते नहीं करे। आखिरकार MRO आएंगे, उनका सामान MRO ऑफिस में महफूज करके डिमॉलिशन करेंगे। जब भी वो चाहे अपने नक्शे दाखिल करके चक बल्दिया से ले सकते हैं। बाकी के कुछ घरा जो चका लिए हुए हैं तकरीबन 8-10 घरा वो भी बेसमेंट डिमॉलिश करेंगे। उसके बाद रिटर्निंग वाल का काम का आगाज होगा
और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो नाले की दीवार को लगती है, उसकी शिफ्टिंग का काम होगा। आज हमारे इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को बताया गया कि 2-4 दिन में वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो जाएगा और ये कामों में तेजी पैदा करने के लिए कहा गया। लंदन ब्रिज का भी शिलान्यास मुकम्मल हो गया है और थोड़ा सा काम वहाँ पर भी बाकी है। बाजू फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। नसीब एमिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ने इस वगैरह पार्लियामेंट की हिदायत पर रैन बाजार डिवीजन की हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों के साथ साथ अवामी मसाइल की समाअत और उसकी बरवक्त यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट सईदाबाद डिवीज़न की रेवेन्यू बोर्ड कॉलोनी का GHMC वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को मुख्तलिफ मसाइल, बरखी तारों, मेन होल्स और दरख्तों को लेकर भी मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली की मौजूदगी में ही मेन होल्स की सफाई के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि अवामी मसाइल की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के फ़ौरी इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खैरताबाद RTA दफ्तर के अहाते में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज़ और ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आलूदगी के तनाजुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए और हुकूमत भी इसकी हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ పాలసీస్ ఏదైతే లాంచ్ చేయబడిందో దానికి తదనుగుణంగా రవాణా శాఖ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సంబంధించిన కొన్ని కేటగిరీస్లో అవి 2 వీలర్ కానీ 3 వీలర్లు లేదా 3 వీలర్లో గూడ్స్ వెహికల్స్ మరియు तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने पैसे देकर पार्टी सदर बनने के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चोर की गवाही अदालत में भी कबूल नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस वक्त KCR के बारे में बात होनी चाहिए, जबकि आवाम KCR को सबक सिखाएंगे। उस पर क्या कहना है? मैं एक ही कहना चाहता हूं, जब चोर का गवाह कुछ कोर्ट में भी नहीं लेते, वो खुद चोर है, चोर के गवाही से क्या चलेगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो चोर नंगा पकड़ा गए, उन्होंने जो भी कहे उसके लिए तो कुछ चर्चा करना भी बेकार है। दूसरा, अभी जो भी चर्चा चल रही है KCR के बारे में चर्चा चलना है, क्योंकि ऐसे कामों से राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। KCR ऐसे हरकतें बंद करना है, क्योंकि अभी उनके बारे में भी लोगों को जानने में लग गए, लोग बोलने में भी लग गए। इसीलिए ऐसे कामों से आने वाले चुनाव में जीतने वाले नहीं है, उसको सबक सिखाने वाले हैं। एक चीज रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रात बारिश होती रही और आज फिर सुबह से वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हुई है। आने वाले 72 घंटों में रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जबकि तेज़ हवाओं और गरज व चमक की भी पेश क़यासी है। हुकूमती प्रोग्राम हरीता हरम के तहत रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। चुनांचे इसी ज़िमन में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के मेटपल्ली का जायज़ा लिया, जहां पर वाक़े अराज़ी पर हरीता हरम प्रोग्राम के तहत लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा के हमरा DCP एडमिन शिल्पावली, पीरजादीगुड़ा मेयर G वेंकट रेड्डी, डिप्टी मेयर शिवा के अलावा मेटपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और दीगर भी मौजूद थे।
ساؤزن پولیس نے ایسے 66 موبائل فونز کو برآمد کر لیا جو گم ہو چکے تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ بہادر پورہ پولیس اسٹیشن، حسینی علم، مادرنا پیٹ، کاماٹی پورہ، کالا پتھر اور چار مینار پولیس اسٹیشن حدود سے گمشدہ 66 موبائل فونز کو برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمشنر پولیس نے بتایا کہ موبائل فونز کی چوری یا گمشدگی پر موبائل ایپ کے ذریعے شکایت درج کروائی جا سکتی ہے یا می سیوا پر بھی اس کی شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں پولیس اسٹیشن سے متعلق چند ضروری کام بھی عوام می سیوا کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రస్తుతం బోనాలు, ఆ తర్వాత ఈదుల్ అజహా, బక్రీద్, ఈ బోత్ ఫెస్టివల్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కోఆర్డినేషన్, జిహెచ్ఎంసి తరఫు నుంచి అన్ని శానిటేషన్, క్లీన్లీనెస్, ఆర్ఎండ్బి తరఫు నుంచి బ్యారికేడింగ్, ఇదే విధంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ ద్వారా అన్ని ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మేజర్ ప్రొసెషన్ జగదంబ మహాకాళి గోల్కొండ ఫోర్ట్లో చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంలో అందరు కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, అందరు డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్స్, ఆల్ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్కి నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. నౌ నెక్స్ట్ ఉజ్జయిని మహాకాళి چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود میں ریپڈ ایکشن فورس 99 بٹالین نے فلیگ مارچ کیا۔ آر اے ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ ڈاکٹر سنیل کمار نے بتایا کہ شہر کے حساس علاقوں میں ریپڈ ایکشن فورس نے گشت کرتے ہوئے عوام میں اعتماد بحال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حساس اور غیر حساس علاقوں میں کسی بھی ناگہانی واقعات سے نمٹنے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس موجود ہے، جبکہ متعلقہ پولیس سے بھی عوام تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر فلکنما زون اے سی پی ایم اے مجید کے علاوہ انسپکٹر چھتری ناکہ عبد القادر جیلانی نے آر اے ایف بٹالین کے ہمراہ مختلف علاقوں کا احاطہ کیا۔ اردو میں مطلب ہندی میں بول دیجیے۔ میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ ڈاکٹر سنیل کمار 99 بیٹالین ریپڈ ایکشن فورس CRPF سے آیا ہوں۔ ہمارا بیٹالین ادھر سکندرآباد میں حکیم پیٹ میں اسٹیشن ہے۔ آج ادھر آنے کی یہی مقصد تھا، ہمارا ایک آپریشنل پروگرام ہے، ایک فیملیریشن ایکسرسائز ہے بول کے۔ اس فیملیریشن ایکسرسائز میں ہم جو بھی سینسٹیو اور ہائپر سینسٹیو ایریاز میں جو حیدرآباد میں ہے اور کئی جگہ میں بھی ہے، اس ایریا میں ہم جا کے ٹروپس کو فیملیرائز ہو جاتا ہے، اس ٹیرین کو ہے، ٹوپوگرافی کو ہے، اس کے بعد جو لوگوں کو ہے ہم جا کے ان کو انٹریکٹ وغیرہ بھی کرتا ہے اور ہم فیملیریشن ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اگر فیوچر میں اگر کچھ اس ایریاز میں کوئی ڈسٹربنسز وغیرہ آتا ہے، ہم اگر جلدی سے جلدی ادھر جلدی پہنچنے تک اور جو بھی کچھ نقصان نہ ہونے کا پریونٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا مین مقصد ہے۔ ہمارا مین یہی کام تھا جو سول پولیس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے اور جنتا کو یہ بھروسہ دینا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی کچھ دقت ہوتا ہے ریپڈ ایکشن فورس CRPF آپ کو مدد کرنے کے لیے پرستت رہے گی اور جلدی سے جلدی آپ کے پاس پہنچ کے آپ کو نقصان نہ ہونے کے لیے جو کارروائی کرے گی۔ تھینک یو۔ سنتوش نگر پولیس کی جانب سے متعلقہ راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی، جہاں انسپکٹر سنتوش نگر ٹی ومشی کرشنا راؤ نے 10 راؤڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے انہیں مجرمانہ سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ سنتوش نگر پولیس کی جانب سے عید الاضحیٰ اور بونالو تہوار کے پیش نظر راؤڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے انتباہ دیا گیا کہ اگر وہ کسی بھی طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
چندران گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے بارکس علاقے میں دو گروپوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں پولیس نے مذکورہ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ویڈیو کی بنا پر پولیس نے جھگڑے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں سید عبداللہ جیلانی، سید علی بن عبدالقادر، سید طارق جیلانی، سیف بن عبدالرحمن جیلانی، نوف جیلانی، سعود بن عمر جیلانی شامل ہیں، جبکہ حبیب عبداللہ جیلانی، حبیب محسن العطاس، ادروس العطاس، عرفان بن محسن اور حبیب ابو بکر العطاس مفرور بتائے گئے ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے اسامہ بامسعود، محمد بامسعود، عدنان بامسعود پر مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا، جبکہ سلمان بامسعود، ضیاء شرابی عرف عبداللہ مفرور بتائے گئے ہیں۔ بال نگر پولیس اسٹیشن حدود کے صنعتی علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ بال نگر گاندھی نگر میں پریرنا انڈسٹری میں یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ بعد ازاں اطلاع ملتے ہی 3 فائر انجنز نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آتش زدگی کی اطلاع کے ساتھ ہی متعلقہ رکن اسمبلی وویکانندا گوڑ بھی مقام واقعے پر پہنچی اور تفصیلات حاصل کی۔ اس واقعے میں نقصان کا تخمینہ لگایا جانا باقی ہے۔ گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث 2 افراد کو رچاکنڈا پولیس کمشنر نے پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا۔ رچاکنڈا کمشنریٹ سے جاری پریس نوٹ کے مطابق گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 9 ارکان شامل ہیں، جن میں 2 افراد پر پی ڈی ایکٹ کا نفاذ عمل میں لاتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملکاجگیری کی رکن اسمبلی ہنمنت راؤ نے آج نرسنگ راؤ کالونی مولا علی ڈویژن میں 50 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی عوام کی سہولت کے لیے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج تعمیر کیا گیا ہے اور مقامی عوام نے رکن اسمبلی ہنمنت راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ معین آباد میں ایک ظالم باپ نے اپنے 2 سال کے معصوم بچے کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، ظالم شخص نے اپنی بیوی پر بھی مہلک ہتھیار سے حملہ کیا۔ زخمی خاتون کو دواخانہ منتقل کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا ہے۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے اپل رنگ روڈ پر ہوئے سڑک حادثے میں 40 سالہ خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق 40 سالہ دمائی گڑے کی ساکن خاتون 2 ویلر پر جا رہی تھی کہ پیچھے سے ڈیزل ٹینکر نے اسے ٹکر دے دی۔ متوفیہ کی شناخت ورالکشمی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں کابینہ اجلاس کا انعقاد۔ حکومتی پروگرامز کے علاوہ مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات اور دیگر امور پر لیے گئے فیصلے۔ سنگاپور کے ہائی کمشنر کی وزیر IT و صنعت KT راما راؤ سے ملاقات۔ حیدرآباد میں صنعتیں قائم کرنے میں دکھائی دلچسپی۔
مجلس اراکین اسمبلی نے ترقیاتی اقدامات کا لیا جائزہ، عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ نے متعلقہ حلقوں میں کیے دورے۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود میں ریپڈ ایکشن فورس کا فلیگ مارچ، اے سی پی فلک نما اور انسپکٹر چھتری ناکہ کے ساتھ مختلف علاقوں کا کیا گیا احاطہ۔ بارکس میں ہوئے جھگڑے کے قصورواروں کو چندراگوٹا پولیس نے کیا گرفتار، مختلف دفعات کے تحت کیسز کیے گئے درج۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز ہی اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔